बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज आपके लिए बहुत ही कमाल का अमल लाया हूँ जो आपने लौंग के दानों पर और 10 रुपए के नोट पर करना है। इस अमल को एक बार पूरे यकीन के साथ कर लीजिए। जिस तरीके पर आपको बताएंगे इस तरीके पर यह अमल करें और फिर दौलत की बारिश कैसे होती है यह आप अपनी आंखों से देखेंगे। आपकी गुर्बत और अफलास खत्म हो जाएगी और आपकी किस्मत बदल जाएगी। प्यारे भाइयों, इस अमल से किस्मत कैसे बदलती है इस हवाले से अपनी एक बहन की कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगा और इस अमल का मुकम्मल तरीका भी आपको तफसील से बताऊंगा। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको अमल का तरीका मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा, लेकिन पहले हमारी एक बहन की आप बीती और इस अमल के हवाले से उस बहन की कारगुजारी सुन लीजिए कि उस बहन को इस अमल से क्या फ़ायदा हुआ। ये बहन हमें मैसेज में यूँ लिखती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे, अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे, आपके सुनने वालों के दुख दर्द अल्लाह करीम ख़त्म फरमाए। इस्लामिक टीचर, 3 सालों से मैंने आपका कोई दर्स ऐसा नहीं जो ना सुना हो। आपका दर्स सुनकर और लोगों की ईमान अफरोज दास्तानें सुनकर मेरा ईमान ताज़ा हो जाता है और जिस दिन आपका दर्स ना सुनूं मुझे पूरा दिन सुकून नहीं मिलता। आज मैं आपको अपनी कारगुजारी जो आप ही के एक अमल से जुड़ी है वो बताना चाहती हूँ। वो लौंग पर सूरह कौसर का अमल है। ये अमल आपने 3 साल पहले बताया था, जिसमें आपने बताया था कि 10 लौंग पर 10 बार पढ़ें और 10 के नोट पर लिपेट कर रख लें। इसको बटवे में या जहाँ दौलत रखते हैं वहाँ रख दें। इसको रखने से घर में गुर्बत खत्म हो जाती है। यह अमल मैंने खुद आजमाया है। इसके अलावा यह अमल मैंने 4 सहेलियों को भी बताया जो गुर्बत की जिंदगी में जी रही थीं। अल्लाह ताला ने इस अमल की बदौलत उनकी किस्मत बदल दी। इस्लामिक टीचर, मेरी कारगुजारी कुछ इस तरह से है। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। जब से मेरी शादी हुई तब से मेरी जिंदगी बहुत मुश्किलात का शिकार थी। ससुराल वालों ने जीना मुहाल कर रखा था। वो मुझे हर वक्त ताने देते थे। मुझे कहते थे तुम्हारी शादी से कबल हमारा बेटा एक अच्छी खासी आमदनी कर रहा था, मगर जब से तुम उसकी ज़िंदगी में आई हो उसकी आमदनी ख़त्म हो गई। तुम बदकिस्मत तरीन औरत हो, तुम्हारे नसीब में दौलत नहीं लिखी, तुमने मेरे बेटे की ज़िंदगी तबाह कर दी। और इस्लामिक टीचर, दूसरी जानिब मेरे शौहर का रवैया इंतहाई बुरा था और साथ ही हम पर गुर्बत की इंतहा थी। रोटी एक वक्त की मैसर होती तो 2 वक्त देखते कहाँ से आएगी तो पेट भरेगा। किराए का मकान था। जिंदगी इंतहाई उलझी हुई थी। घर में खाने को एक लुकमा न था। शौहर भी मुझसे कहता तुम मेरी जिंदगी में आई तो तब से हमारे हालात ऐसे हो गए हैं। इस्लामिक टीचर, मेरी जिंदगी यूं ही गुजर रही थी कि फिर मैंने 2019 में आपका पहला दर्स सुना जिसमें आपने लौंग पर सूरह कौसर और 10 रुपए वाला अमल बताया था। इस्लामिक टीचर, आपने उस वक्त इस अमल की बहुत ज़्यादा कारगुजारियाँ भी सुनाई थीं। मैंने दिल में नियत कर ली कि इस अमल को ज़रूर करूँगी और उसके साथ ही दिल में 5 वक्त नमाज की भी नियत कर ली। इस्लामिक टीचर, इस अमल के बाद मेरा ये अक़ीदा बन चुका है कि अगर कोई भी इस अमल को अपना मामूल बना ले और पूरे यकीन के साथ इस अमल को कर लें तो फिर आपकी हर तरह के नुकसान से हिफाजत होगी और हर तरह की आफात, चाहे आसमानी हो या ज़मीनी, उनसे अल्लाह ताला आपको महफूज फरमाएगा। इस अमल की बरकत से ऐसी जगह से फ़ायदा होगा जहाँ से आपका वहम गुमान भी नहीं होगा। इस्लामिक टीचर, इस अमल के साथ अगर तहज्जुद की नमाज की अदायगी भी कर ली जाए तो सोने पर सुहागे का काम करेगा। याद रहे कि वैसे भी ये वक्त कबूलियत का वक्त होता है और जब इन कबूलियत की घड़ियों में बंदा अपने रब को पुकारता है और वो भी उसके ख़ास नामों के साथ, तो फिर अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है और अल्लाह ताला अपने बंदे को ऐसे ऐसे फ़वाइद देता है कि इंसान की अकल भी उनको सोच नहीं सकती। इस अमल से मेरा ऐसा नसीब बदला कि आज अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूं कम है। मेरे वो अजीज़ व अकारिब जो मुझसे नफ़रत करते थे आज मेरी बहुत इज्जत करते हैं। जहाँ भी जाऊँ लोग प्यार और इज्जत से बात करते हैं। मेरी सास को मुझसे शदीद नफरत थी,
آج مجھ سے معافی مانگتی ہے، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مجھے معاف کر دو۔ میں اب اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوشحال ہوں، جو بھی سوچتی ہوں مل جاتا ہے۔ ہر نماز، ہر دعا میں پہلے آپ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، آمین۔ میں کیسے بتاؤں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری زندگی میں کتنا سکون ہے اور میں کتنے خوشحال ہوں۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میں وہی ہوں جس نے صرف فاقے دیکھے تھے۔ آج میرے پاس الحمدللہ 10 مرلے کا ذاتی مکان ہے، شوہر کو کافی اچھی نوکری مل گئی ہے اور بہت اچھی سیلری ہے۔ مانگ تانگ کر گزارا کرتی تھی، مگر اب میں خود لوگوں میں بانٹتی ہوں۔ 2 بار عمرہ اور 1 بار حج بھی کر چکی ہوں۔ الحمدللہ گھر میں ہر سہولت میسر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ آپ کی بہن ام رومان۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ عمل کیسا پاورفل ہے اور اس کی تاثیر اور طاقت کیسی ہے۔ اگر آپ بھی کسی بھی طرح کی مالی پریشانی کا شکار ہیں تو اس عمل کو ضرور کریں۔ یاد رہے کہ بعض عمل جو لوگوں کو فضول لگ رہے ہوتے ہیں، وہ ایسا کام کر جاتے ہیں کہ انسان افسوس کرتا رہتا ہے کہ کاش میں وہ عمل کر لیتا۔ اس لیے اس عمل کو آپ نے مس نہیں کرنا۔ عمل کا طریقہ توجہ اور غور کے ساتھ سن لیجئے۔ آپ نے یہ عمل چونکہ لونگ کے دانوں پر کرنا ہے، اس لیے آپ کو 10 دانے لونگ کے چاہیے ہوں گے۔ لہٰذا آپ نے عمل کرنے سے پہلے ہی 10 دانے لونگ کے اپنے پاس لے لینے ہیں، اور اس عمل کے لیے آپ کو 10 روپے کا نوٹ بھی چاہیے، وہ بھی اپنے پاس لے لیجئے۔ دونوں چیزیں اپنے سامنے رکھیں، باوضو حالت میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں اور سب سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور ہر بار آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا غنیوں پڑھنا ہے، اور آخر میں درود پاک پڑھ کر ان لونگ کے دانوں پر دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ نے یہ 10 دانے لونگ کے 10 روپے کے نوٹ کے اوپر رکھنے ہیں، اور نوٹ میں آپ نے ان لونگ کے دانوں کو لپیٹ لینا ہے، اور اس نوٹ کو جس میں لونگ ہیں اس کو اپنے پرس میں رکھ لیجئے گا۔ بس اتنا سا عمل ہے، لیکن اس کے جو آپ کو نتائج دیکھنے کو ملیں گے وہ بہت ہی لاجواب ہیں۔ اس عمل سے انشاءاللہ آپ کی قسمت بدل جائے گی، دولت کی آپ پر برسات ہوگی، اور جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا وہاں سے آپ کو دولت ملے گی انشاءاللہ۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ عمل کو کریں، اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔